الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين إجراوجنا ركمان عتتنجيك أرك بسين قستم جماد الآخرة جميل لغريد لنقوة تنبلن نيروندي العمسانغرو ميلادي وجنه اللي تم هذا بسين قستك لنقوة عتمون نعتوني حلية طالب العلم لنكي ولعلق كمي أدو تمو أدو كبو إذن لنكوا الفصل السادس فصل التمون دي التحلي دو ينبندنا بالعمل تقولنا سرنا توانا قرلما أن دو ينبتي قولنا أتي الرابعة والأربعون تنغة دون غتاندي من علامات العلم النافع أقل تواغنا هنتين تاغو منتونغا كم كوتو دا غرات تواغنه اللوان twaaguna hante ado twaagu torante ata gelli twaagu taagumancen twaaguna hanten taagumanconga tasaal tirndindenya qarlema maa nafsika kahinanduya an haddika bakanta qemmaga min alamati lilmi gelli twaagun taagumanconga annafi'a kebe gani twaaguna hantenga hanan ni kannan kagai gelli tuwagu na hanten tagu manconga kenya ali amal gollenga be ti tuwagu ke yani lemanan kagum palle warni lemanan kagum panana na utu kem pakati gollen kanan na kan lemanan kagu gantanonga ka antana hene idan lemanan kagum unyani ho hananga na nyamu miniya kem palle na golli ti tuwagu ke ya wado idan golle lantana hene maganta lemanan kagunna nyinon wa man ya'mal min as-salihati min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun idan mamumina gunya nan chami hana idan hanan ni kannan kagai al-amal golle ngabi hitito anga kebe karna nga bollini te keni tagu manche gwai amma kebe gani tuagunga kebe ga hitito aguna hantei kenya na tu gollen tanon sirabe angara di karampong karangkanta gollini tuaguna hante ta kan tuagunga idan tuaguna hante ni kannan kagai kebe ga gollini ti tuagunga idan sirabe ga tauhidin tokono kenda kannan kawtu tuaguna hante gollenti sirabe ga sunnan tokono ada mani ga kawtu idan angana sallanga suma anga jakka anga honda min tauhidin kan tamma amma golle da bari kana idan gollu nyimman kenni kannan kagai at-tauhid idan nan golli tanto agunga kenni tagumance gwai nan titto ago kenni to agunna hanteni nan golli tanto agunga yana konnan nan ne kundu walakin golle kay aha ganyo goten warni hinu hilli hanan ni kannan kaga serebende hilla ka fukuro bidiyanu ko akamma nan katini togononga na tongungutu ago to gotenyen tongunni hillandin ni kannan kaga ko me so re ngana ran ken tukundu sertana tukundu nangiran kalleke kamma ya gani gare ngam mu'minin bana Allah na ken ange futundi ada na ko sanda mullingira kamma mu'minin Allah na ken to agonna hanta gumen Allah na ke a galle kani to nge galle ke di to ka serebe kallenga di to agonna ante haranda gare nya ko kinkina kamma iga tike be kenyan tan anta gilla kamma badan idan tuwagun na hanten ni kannan kagai kenna nan golli tan tuwagun nan golli te mani kamma tungun kamma nan golli te tauhidin kamma sunnan kamma keni taguman jahanan amma tuwagun gabe ngano gollen tanonga kenni kafunye bama anga serengal li dingiran ni gono qur'anan durusano nyani santar non ka sallana banen tidi o nda sallina kangana to qur'ana ke gana garanda nyimme anga tunu nan dukuna to anoni ka salla nan tidi aga tunu anga kengalla walla kengangi ngalli qur'ana ngimme do onda min ka suma nan tidi sun ka songa ikrana tay minnya idan ku golli tay kammo ko walla kenganda to agon karanda ha ma gadam patake be amma ken to ononga yala ngolli taywa anga hilla kapen kamma anga bidian kamma ken to ana be gata dangan tana montal ba ngara gati ti korin nyaniya anda ngari kan kitabe ni nan ti korin ngana nganna montal ba gonda ba ya nay me gira amanya ka ti korin nyani ke korin nyani maka
atina sigindi danganya inanti wasikiti na kanga kempa atina wa ke kamanda warai mi hanawa har inda sigita na kanga ma waro inda na ke kutu ko tambe ka doken jabu dangani tuwagu na hanten ni kannan kagai sirebe ga golliti tuwagu nga tongun kamma tongun ni kannan kagai tauhidin do sunnan kamma keni ta kuma jahanan wado idan keni kannan kagai al ula ta kuma jahanan al amal golle nga be ti tuwagu keya الثانية هلاندنا كراهية التزكية دو جاكيندنا كن قنينا والمدح أرد جاكيندن قد وتكبر أرد دراغنا على الخلق تغهون كما كن قاغوني ما نكوهينو سكي بها كن كاني غني يري التزكية أدو المدح يقولون daga itinta bakamedi sunen kannan kaga jakinde wado at-tazkiya jakinde al-madh jakinde irgon daga itinta bakamedi isuni bana idan yarawati ni kannan kaga ni tafannun bana ni ibaran yani tanawwu' yani amma igonun daga iti yabo inta tintono iga bakamedi nka iwa bakamedi ti higoya wado ite at-tazkiya أبلغ في نفي نقص itikebe gana tazkiya nga nagasinden katanden da kenyan timmantan dinanta almadih ikum magani kannan kagai sorohil ke bane be hakene kanta gollen timmantan yani nagasen ta gollundi agana kanta ganda walla gana iramelli handa walla gana kenya nagase suante anta fod suanga lanta ko hangalle yananda nagasen do ho honda minne kata bakamaniya baka gollen inat keda at-tazkiya hillandi anti kebe hakene keli hinden ciranyande ketaganden ciran kedan jasiran nen kamma kata nanti nagasen tentayde ita angama nagasen kata no kube onat keda mani jakinde angana atti ganan cagen angana jakinan cagen nagasen kata onat kenda mani at-tazkiya idan yugonun da kenya farqunga amma nangumu kuntu farqun tan angara honti gaba angara jaki angara hon jakin ba anda ko nagasen tai idan eti at-tazkiyatu adu al-madih isuni bana nyai onati mani jakinde wado kubanu ti ayi on daga harara bun kanne nyimme lugande at-tazkiya mana na senondi baka mani ya baka nagasenga makayati anda ko nagase suntai amma al-madih anda jakiya an kenyanda jakin karanya na nagase gwai ka kenna lingan kendangan wallan kuru kenga tigi go sababunga idan itinda bana ala kulli halo ganare haqiqan konna na ngatina tazkiya to kuson kan kanne jakinde al-madih jakinde makayati walakin ogana to daga gollu kan bangenga madaha ado zakahu hanyana mani senonde wado qad aflaha man zakkaha yani na senonde qad aflaha man tazakka yani senonde nyani ke ya idan isura nyana bane gantame kam mannati jakinde maka yedin kainde me kam magellanga na lahi bugumedi angatini at-tazkiyatu na jakina senondi baka mani maga baka na gasebe sumaga ado lebu be sumaga wado almadhu najakina surondi kama mama maninya amma na gasendo lebun kata bakano idan hakada qalu fuqaha nunda koni eke lugangumu afan fuqaha nun pe lugangumu ida kemo ga kono dangani ni bugumed wa hakada indiga make anga ngalli to ngunyani wado idan ni suni bana nyen kanga na lahi bakamedi at-tazkiya kenni najakina sunondi baka webendo na gasendo na sukata bakama wado kenya negatina at-tazkiyati ablaghu fi nafi naqs min al-madh akanyan timmanta nagasen katande dinan tamaniya dinan ta madhuke idan al-madhu ni kannan qaranda jaken qaranya na nagasi gwai anke ngadan kallunga anda nyaaren tekenga makayiti walla kenga anke mbajunda kem magasure ke bana mbanganda anga tunan dige waiden kanke magaken to hotorno kake bana nagasi immi antakano ahami yani oku go karamunda na mono dudu ko tonya kudi menu iskalunga karlem mankita hibi cinne ga da anken karamunda na angatu anken la farbu ketu
anga kurna kundungan ka karle maka anyana karammo nyeyo malli mum peti kenye akanya na karammo nyi gelle hara gamanya karammo anna mun do na ni sahaban kata aha iskalu nganara ya kada at-tazkiya ado al-madh kusuni bane nye kannan kaga ni farqu ngi anda tun ka farqu ndengano yana yang kai iskalu ndi nyagambin da kita wado idan sasa kenga na daga kitabe su ha gadani kenga da ko mo gombe hay tigi ni kenya kamma walla ke internetin ke be gadi gabe daga na aka to internetin ya na di kenta lingin ke daga no nan daga malumatun mun do internet nga nan ta ona kun ka hankara mun den nan ta ben karangen nga anta lingin ke daga nta kun tente ka gadi ngel sa kun tente mo to ngunni to ngunni walakin aga na kunan daga no kundu anyi matu nan gan kawa walla dingira be sasa wado kebe hakene ke atazkiya sasa wa musiban masalan an gana lahi daga na jami'an walla kenga he karandingira nu go na di gana mutu ma tazkiyan nan da bariya masira nan jaki nan tan na kunda aji kuncire nya na tigi tintenga tidina nga gella nari o majju kubure ngara maga gella nari asra won timman tanya ni dina ngara kembe mun dama mai na kunda bariya anna kunya sakka shahada nu kam diplom nu ko kam mangi dengene ina mutu walli na baranga kawajib nyen manna tazkiyan da bariya dingira nu nganta bana yugonu iwa hatajin katta soro hille gallenga yugonu katta soro sikki idan sasa haiganya hakati be sasa haiga kinya degere be di soro gwano nga kuntu intenya ni nanti ku gollen ni kiyai ujunu tumyan kinnya 30000 francs kun toronga duna keno woni ngema debe ko de i gollen nyani ke ngangana har dolo minana nyanda mujunu kutumbi ganare watne daga ke ko tan nara ko kun ko ni waro ni kannen karlema be gano ma ho ngara maka ke be do sira ungan tame utu o ma ho ngara maka ke be do dina ngara me sori aji kun jiren ni na utu gella tu gunne magar ni ke ko tay inan jakin nan nyo wanke ni me ato ke dan peti ho ay kun ga di ujunun tummi kitabana nyama kusoronga nonga ujunu tummi anda kenya kinnya anga nyini tantu imme ha ngem meda ngara madalla kenka ma makke ngari abada antam go sutai ida kai bita do kal tunja umen kam mana kina itanna da sampa na kina nyimme anda gara sere ma garinda de ida ri nyimme akil tendin na gara yala hinnan kawa kenya mawadi idan la saka yuga o kuma jene nan to ku hotel ni ku inda munnundi nke ranta sereja kiningantan ngantan tun keranta tazkiya da bar kenyen daima ni da warni katin ke ngati ni da daga sorobe nu gitu harna kunna tazkiya da bar ngeranta da ban warni tatu walla kenga hennati itanga kundu wado qalu anka kaza wa kaza wa kaza iganta dungene kenga warni kenga ko nan kan jibenta tu an tuge sontana diga men kamma o on tadu ngene kenga idan kenya nan nin kenga ringara tazkiya da bar serenda ko tenni de matan tanon ka ko tenyen mana ni nyimme sa huntenga ni tondo mekedi nanti kena kenya mo gadi kem pakatilla wa da barani ken kay me kama numma ba ka kenga galiban ngetina Allah ta da ban warni dantu hari kubenu ga kitab dabaru nyana honne igatanan na takdimu nyi kitabun dangan taban sordan tanto da kinin ke matakdimu dabar sere dangan kitabe abadan warni nyimme atu kitabe ke yala kitabun dabar mo gon kam mahanawa to anu ngaterne qaida be kam inda talifin dabar ni yala antere kun kam mawa andi gam mo gon cirenni wa tartibun ngan kaw nyana mo gon be ari kundunya wa kitabu be nu to gon ngan kawar na ari kundunya wa idan kyani kyama nan peti nan tinta mun de kam non na kitabe dabar de walakin kyama ngari ngan kawasi henen nyam mo be wado afande abane seda ken kama ngatinna takdimu nyi daga ni kitabe ada kitabe ke dabari matle ngada ngani kitabe amaka daga tabai gadi warni da kitabe ke kina afandi men an tallaki ni nganna takdimu nya daga ni na mo surun den tunya tin keranta takdimu nya na warne a tartibu mari kitabe ngan kawa talif ngan kawa mo gombe kem palle digam mo gon kaga kena go kutuban digam mo ga ke di kitabe dabari digam mo ya saga kem palle kaga de qaida nu gona na no ngane talif ndabar nanga kawater ne kun kam
masadiru do marajunu benu ga maka di serranta tugene ku kamma idan do ken jabu dangani keni misali bana kenga aga benya nonga osoro heti galiban osoro heti yusuko mantenga bano sire kenyanda takdimu mundin ke maka kenga kutte ke suni soro tanano ay qabla nu tanano ay walakin aho honke madunga da takdimu ngana kitaben ken dabar warni awai saqin ke dan ken tunya garlen kire hanon kara ken ba to na kitabe dabari walakin angana tan na kenye sere go ken kamanda i kitabe ke dabar nan duguta soron na takdimu dabara dangani nge kan kawa takdimu nyano ku be adari na makan ku to gorun ko aken na nyangera nyana duguta warna makan taballa قدم له الأستاذ الدكتور فلان 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 أنت أبدا لم يقدم شيئا يعني كيف يعني كنا نجانك كنا هيرا نينا دعنا تبعنا تون كنا نقول ada barta ana kusan daga kenki katta inaro non no kunga ewa ntandi haydi ga muna den kenta da barni de wallan na serta na to gollo non kanje ma epi anda anga diga ma ngudu be ko kuntinge kuntinge idan atazkiya do at-taqdim len kaga dingira be serena kawani mu gonta siri warni ngera nda taqdimu nyana kitabe dangani nyimme karenti magananti yabo ke kitabe awasta hakna kawa kenya moya sero godi kitaben da barada kitabe kerti katinga tinna sano mani mekinne nta ka sano ni mani me yani an-nujum koy ha gon mo janna etoile ni mani mekinne tinna sano mani mekinne kitabe kan nta ka sano ni mani ma ati sano tan nti sana ta kan dellan ta kinne ati tima hamida kenci mendin keti onna kabo akinne bane na buga nti sana ta kan dellan ta kinne na sabunya kitabe ke min magafa kenda aka manda dabar nan duta ntim mato tanan dange kitabe aga lingan da utan na sanki sorong aga lingan da nyimen daga ngana kin serbe anna kal sin jaga kamma katwanan tawa sono tan dange kitabe ngakan ko ni konnan kitabe kenya kundu nyanti na ma dabariya ada bari am pumu sino nyero ga dingira ben ka masaga har bire ke ura aku nyugo gara tunan tiken kitabe dabar kubelu imme gara dabari kun kasa ga yana higa be suron na maka nahunu do hoynu nyugo kun di kullana nahunu ku do hoynu ko asron nen ka kitabe nyimme ranta sage ne kenga de inde sage ne kitabe ke mambuga ken to konga anani kun nyimme maktaba nga kitab inanya nukhba min al ulama idan aken kamar tikenga ngedi ndi baraje nyaga di dunge mamma dalloti baraje nyi anga urti baraje nya haranke ngamanya kidanka nyaga nya sabunga aga buga aga sene mawdu be kam ma faydan tengani ngaji ki kento hotorno walakin ame wadi baraje ngada amun daga ga nan tida kitaben da bari idan kema nan beti kubenu gara kitabun da bar ndi la ka to mi la ka to defi igonu ngadi kallen na hantenni igonu ngadi kallun curunni makayati tabana ando tuana la me so nen kanga nyina kitaben na hanten nan ken da me so no kunu nyugono masalan nyugono kam ka ken ta ko ni nan ta kitabe ken na hante kitabe ken na hanten walakin ngedi ga men kane da hallen ngane ke be jakkinde karlem mandangan ado na kandan de nya serendangan ikitaben kamma serenan kanna ya kan tusi anga ma ya gantu anga hokin nyadde gere go ya soronna daga anken diga me kya utu nan golli tay anani kan ta kenya mogodi anga tu gaben ta kendu muallif ado serbe gara taqdim da bari heti bane oy gonum poga na kitabe ngari nda taqaddama law fulan wala bi taqdim fulan no san ta kanyo ko ken kama nyanda da bari la kenda gara na taqdim nyada ido wa rin kitabe ngari ada idu do goto ada kiti ga beru ta kitabe faidan ten ni ngasoron tuini na soron pusai na ke kitabe ko be na duna hata ken kallen taqdim nye kanga nyini masala kame masala wa no gonda kan nyime dungan ten ta tukunga denki hinni hitanai soron kawano nga kada arabun karanga tunu kun ka gollen ni kenya na taqdim nya kitabe nda junga den dala garum bayde kan ni gal sikaya mondunta ngara to gatani nyama tawqin narai ahami idan tazkiya ke karlem mu kada ga mo ontu kenye yano na do magar san karlem mu nyei wado nasiren duranta gunda ga do magannan ti fulana na tazkiya ndabarni ikaman nunnan kanu allaide ikaman nunnan kanu allaide
amo go sudi anken ta to anken nan qalsin kitata qalsin ga kinan ken ngata nga dabar ni tanne idan serena ke hagatuni mi hiyanya na kenyam bonon ta kesu misale danga ni ne qarlan anke maga inar katanke nga sasa ina sahadan dabar kebe gani garan sahadan nan ta garan karla kan nyimmel dunga nan sahada ko tuna kinai anke nyimme ga ko mudira na saga tazkiyan dabar na kamanda a haro magairiya o waji kuntu alhamdulillah atere mo gonno kundwa ana sunna nyakamma o mo ngara maga kebe do dina ngame sogin walla ga leburo na hada mare maunga kema garanken karla ke har ler ta kan danke nyimme akin anta jikku suka tuke dangani ida kai tinum bane da foto nyalli katana maka hiti sare kai tin do foto le mu illa do ujunu tummi do kanyalli katana anda tongunya ko manda gare nyako ku kamanu ngana nyi imman ko nga sunnan karanga yala lebum peti kaywa ha walla ti gana bidang mu ku gonu ganda ku seda ke ngai gana ku seda ke abre nyande idan gosirun kanonga kun ka tazkiya nyana to mun kamma kun kamannun kanonga ha idan be su kadi sarti ani tazkiyandi masalan nge sarti ndi higa be wadi hanan ni kannan kagai tauhidi ganda kama maka hilla ka panya gan tazkiya da barna kamandangan illandi bidangu men nyaga nan tazkiya da barna kamandangan sikandi sarna kutana nyaga nan tazkiya da barna kamanda daga nan nge sarti nun ko tonni de ndi koy sere go rere sere go ratin ken tazkiya nyana sere bane da ken warne har sigartu futu e nginge kallun ngana sigartu futu tazkiya da barnanda fasrinya da kamanga angana ancin kunci ni tazkiya da barnanda ngani atinta sere bane kitanga tazkiya nyana fokun no bu ku sartiya ami adi ke faidan ta kun kam masir walakin hubenu ga madar sandi iga kin ningeda ko ni karamo ko ku benu ga tazkiya da barnda ko ni tukunye kenga nga to faidan ta ka kun kam warni ngeran tar ga sigi gar langa nanti kama ka kenya kundu walla tazkiya gume oran tar ga na kata kalli nanti ma ke dabari soro gona tazkiya nya na karlai menti magaga karlan ti kunyi me maga ayit tamponu ngi maga di dabari kamo na katan tampo ke ya anna jing ko ba nyeme kay tingam maga Allah wasa hana nyeme tazkiya ko gabe ma anga nyini daga na utu foto ko pinya ne to ko ko hara ko tanni na to roto anga nyini me ho sante meti iwa daga na sire ko tazkiya go to internet ngam wala kitabe go di tay warne wasa na ta to ko ke allo no nonga awakar sa wa ga no ina burun kam ina manur mamadu gumaner nonga wala kenga ina daga Muhammadu Siserno aho gabe akene kay arabun kanne ke tina garanga khata ngalla no gondi warni yimme galle heti on daga do garanga o ku do gallen ko ti Allah ati athaniyatu taguman jahillandi kebe ga ko ni nanti serentu agundi to agona hantenye karahiyatu tazkiyati makayati jakindenga ken koni angara ngari serenga jakindenga ga ken konni والمدح hado jakinde gadi wado walakin odi farkun ko tazkiya nina lebun kata baka magana senondi wado kenya nanga nati senonde re ayam polanta soni kan kannende senonde nga ken konenga na kamanchono ni kente wal madhi ado jakinde wa takabburi ado dundara on kaga konenga alal khalqi tagohonun kam mangana kusiki ngari serebe tagumanci ani nan ta kamanto agonni to agona hantenye واضح أنغرا غري سرنا كلما ازداد علما ازداد تكبرا النجي تواغي حاجه تساجد دندرا غنا تواغنا هانتن تاما ان كاننا سرنا كلما ازداد علما ازداد تواضعا agajidi ni twago mo gombe ajidi nduma ga yanka nga kundunya kempa tanga tunu nanti twago na hantenya na kamamma abara senonde ngai gaja kini na tiga na nya ho wanda minna baraken cusu ko mantenga ta ko mancani nan tu to na tenga ko mamma kenga to na tenga nda serbe maka kenna jakinde nya munda de angana honne ko kenda iyo dan ka se tintinga ha qurada kana mo siri kenni hitana kita lakin jakinde ke to no ngadua kama nanda sunda jakinde ke wa mil tunu karagi nyanga sere jakino ko goni anga da fayda be kino anga do nyokundo ugani sanga ugani kebe di ya no mata ko nem para mun ten hakatu ni fayda nyu go dangan wa do fayda nyu go nuda diga men no gondi rawarni walakin anke nyimena mundu soro ngai nan jakyawa kori ka se dunga kana hana
qoraga nya na kundu kem pati na jakki inan du anda ken nan pasu inan jakki ha idan kusi kanga da ngari serenga da kugoni tanne atwa gunni twa guna hantenye anga da ngari serenga da kusi ke kanutan na twa gunna hantehete wado rabbul alamin anti wama utitum min al-ilmi illa qalila ho huma kina ga gelli twa gundi maganta bici nan kan kallenka kenya ni holo logenga athalithatu taguman tasikandinga yano da nya muannath ngawarni alamatu liman ya muannath kenya no gatini o gada nya muannath nga athalithatu taguman tasikandinga to aguna hantendangani alharabu uruenga min hubbi tarawus gelli imman kagun kanuenga min daga kanya ha aha uruenga gelli imman kagun kanuenga naam an imman kagun kanue urukenga angara anda ka kane de aha sikandinya ni nda ka turunde kagume nyani ngakiluti kata ma salita tude sikandinga takathuru tawadu'ika andu magayang kayenga kenga boyenga kullama biro bire izdatta angana jidi ilma tuwaguya idan kikaga ni tagumanjay angara serenga ajidi ndu tuwagunga ajidi ndu magayang kayenga tuwaguna hantenya nama nkanga da ngari serenga jidi ni tuwagunga ajidi ni dundara guya idan tuwaguna hantenta ma anyado soronta gunu kundunya itanni ajirin daga na sagati ni de gillini to hunun tele ngondi dangan ajirin daga na sagati ni na pirto lillin kollandi awajirin daga na sagati ni de kunyini na dubusi dangan awajirin daga na sagati ni hibe ndatte guti gay so aha junjurona sa kenne nan jidi maniya sankunta warni dundara kunne nan jida maga serenga jidi ni to awa jidi ndu maga yankayenye kenya ni bara sorobe nu to awanga ni to awona antenga anna nyina anke lawa kanni adangan titu kanga nyini tinto alle mundo ko nan pinnan ne mo ko buru anga hi anta hira kana hi sobe maka dunge ke ya men badan ke mo gan kan ke mbegi la to nan ken kanni to ko ngana ko nangati ne karsa mo ko tenga ni mo gombe anga nim pinginya karsa nyamea nkai do sorobe nu gan tinta badan no kunyi ni jaraginia ha mamma dunge ke andan ke me kundu ken ke ken ike gane inta dunge ne ke bada tin tolle mun na kya ko na nyan dungene kay gende kay ta dungene kay bada itina maka dunge kay de ka hibe gallati ya kem maka jar tanya ni ato ko mane ken de ken ken hinna kenya mo wali idan an amdu ma yang kay nga boyenga biro biranga na jidi to ago ya ke gani ta ko man jasi kandinga nan ti to ago na hante ngamma kem palle na katandi de arabi'atu de na katandinga alharabu urenga min hubbi taraus gelli imman kagun kanuenga wado akan kona agara menyi tawra so ana munde yanya imman kenga agara menyi miside suda ana munde yanya miside nyimman kenga walli yanya almaminga agara menyi jama suda ana munde yanya ken nyimman kenga to agona hante ta ko manje tike no kusiya nya imman kenga to agona hante ta ko manje tike tuwahu na hanten tagu manjenni kannan kaga kama ngurni man ka kunye ana mundina soron na hanka anta munde inye imman keya na sabu nyanyi megana imman ka kewtu higa be ana no kita higa be ano nganke nyimera nyana nganyini anta ka bakundunga nyenge wallanda sere ko kanu ngutu kuwa saka mona nginta kannanga de wasa mona ngairanta konnanda kanda iserta na irawarne katanke nyiman kampe fulana walla ka kebe nyana kemanya to ide ha warne injona la ko nan ken dangani nkanke ngane hibe nyina masala na do halle kon kita karna ko nanda kama bona bu inda ko nanda ken ngani bono burwa kenya nangani manke ngakuttu ngarna digame sukan taronda ganke nyimme akamma andu tuhuma karama de nanti futunde nanya no kunga warna gama bono buru inta ko nanda yo munyinanda idan tuaguna hanten nta ko manje woni kannan kagai nanguru imman kagunga wa shuhrati ado bangen kaga manan to onnan bangenan daga no kuncu suya fulana hetikewa fulana hetike angara ngari ser suka ken kanna ta ko manjani nan ta to ko ti to ko sireya walakin to ko sirgumen ni kannan kaga anta bangene timaniya
anta bangene timme anta munda ina du bangandi soronda igono angani ngar no kusu anda me kunyu honne angan to ngeni ustadu fulana ngeni ke fulana mudiru fulana ninga igono ngagandi kana ini to kon kotte ka kon nan ngeni kasa halla anyi mi allina tu nan dia janka fulana ni keya kai mentar no kem padam pancanda anda abadan mahaju kana kinyaide walakin igono hari ndai to konu ja hanken nan pandi ga sa na mo gombe du jakinde be ga alle muqaddima mu manyana no iga konni laga no ali halan curondi idan kebe gani banga shuhura ni kannan kagan to gonnan bange nan kinyen no kuntu su ko mantenga anga da sir sungare ke kanna an to awun Allah to awun hanten tama o mati tuana hedo to gona hanten to awun hanten kama kenta munda ito gonnan bange kenna munda ibaraje nyangabo to on ngana bange kengille Allah indanya immanke kengille Allah ka ke murho heti kenga de ama nan petin nan tiya to awun hanten kama tanya na immanka to gonta bangene aranya ne immanke ngato ko ngabangene walakin aken muradu heti kenga de aken muradu ni na baraje nyakita wa dunya adon nan nguru dunai na'am to aguna hanten kama awrunu dunai ya anta duna munda ngasere ko na kada ngani misale kebe gani haqiqa nga kabe gani nyimmera dinan daga taguno nga na terinke no nga gellinga matinan karano wado wa hakada kitabe gwano kitabu shifa wado qadi ya di kitabe ke hibe gadi manka dar sungano agabe hetinda su ko manten terinka kenka no gondi ado hotananu kubenu ganta bana wado malan zakariya magallahu yarhamu idan Sheikh Abubakar Mahmud Gumika agani dingira beya kakeni etazne walakin anya etazna halya anda tirani banne wano ntamunna na bannaka to kon Allah gana saha kinai awano nga kya da kan tantenni hatenni ada dinan de masiri ada qarlan dan dabar aya da jami'an dabar na to Abubakar Mahmud Gumiya kembanna wado har lenki aya na finasene a tafsiri ke garni arjon kanu anda tirani kembanna na tagandano ndenga anda daga tana tagandano ndenga ina ho tagadi aganare anati akar saidu tampinin ke wase kundo gara to ko kundo anda tere khadi ina ho ka hay makake ka timen na nyetazu kai mi madungi ina dabar na nyake nyammo iga konni mo gombe alla na himpa ke gantu iti kembanna mo bilunu nyanyi dolo garene ado to ano be ruga do me bara konnara bira kebe agaraga Sheikh Abubakar Mahmud Gumina ta dangana ati haramun tanyen awati ma ko ne da ya tin bai gara konan dangana haramun tanyen gelli kenya ni banna ke gara tunan ti kanan naye gelli kenya na ga telengai kita karlan nan akan nan awo honda minne nyaye ada karlanun taga na jami'an taga atogonya ni Abubakar Mahmud Gumi kaduna goni har lenki ayasigin tenna tay o ko yere megen kabunga a tafsirin ngarni ko ta sugadi idan walakin ada tungunya ko banda keda keda bara dangan kada mai terne de imai ho enyi kenya mo ga aga wurnu mana aga wurnu dunai ama dunakan ka alla da dunakina ga Sheikh Abubakar Mahmud Gumi batran tuana he angela na birtis nya ko nani kita na nyanyi arabe bane he de angelen di kita na nyanyi nonga ani kita na nyanyi walakin abar ay ramun kedan ken tadungene ni rondi walakin irame begar ni katte sere gotinda dunte ngenya ati kote iga daga bange iga tafsir nganonga ido kundange hakko nyalli wagande hakko nyalli kala ado kune ado basalaga he ante ke duro to unu ho honda minne nariti na kina ita ga dawtu kundu matu tukune ndo lankanne kala da kenya wutu kutuku hubenu ga tettenga kita anke ando kya gemmeda na kenkinanga basan komple ndo ho ada su takandi kenya mo gadi aka mangara ko mo ma manyi nyabe de kebe ga dino nga ga diga mella ga minda atanya ke mo gadi Allahu alam kebe ga la ga minda ga fat sasa o ga dingira be Allahu yarhamu idan Sheikh Abubakar Mahmud Gumi aji kenya mo gadi duna mamunda mobili be aga nyurna di ganni mobili kasimanu kwani nyimmera mobili ke nga hamana mobili ke sikinonga
aga serebe ganya gallahin canca kenni hitanai walakin kake muman tuida ne tas nga kenya mo gadi ay meddu ngay heti aga baradunai nkanga daga nu kusu nizara to ana sunna gume nyagani anda ga masala su Abubakar Mahmud gumi to ngara atini Sheikh gumi tikun to gon daga ho hondam binne daga are mum pay ken alhamdulillah doktor no ngidi min ter qor qawidi gagad walakin baradunai idan tuana nan angana tuana ngara ga urnu man ka unga ga urnu bangai ngai to gon nan champi aga urnu dunai ta kuma can nan ditu aku na hantanya na kama maka nkanga da ngara ga duna munduna ga to nyam no koy ga kon mo gombe ti gonu nga salle ngana sigi ga manyal ma mi ngati to ko yuru no mihrabin tetenye ya kenni ma murati bi nganta no ken nga tantar rokon ha kayfi nyani manka umure ngalengi ha to anan ta ko nyani manka murana keni ta ko mancan na katanding wado kem palle karagandimba al khamisatu karagandi hajru da'wa li ilmi tuagun kirndenga ken tokkenga hajru ni kanna kagai tark mana tokke mana na dunya tuwana ngani ni kaga da kem peti tuwane walla na dungari nan di tuwana tan hubegi ke baka ho hondam binna watu ay memaka idan na tuagun kara kiri na ken to na ngada ngari sere su tuwana nyini ndati fulana nati karale maniya tagumancani nan ti tuaguna hantenga ma nkangara sere su ngari go aga kun ko aga ta tuwana darno ko hay geno ga aga kun maga mo gombe kela yaga ni bambu ana ga inda aga tagi kollan anga ne tuwana ngangolli na nan kore ke birandi de ma tuagun jarti go ani nan kore biranda ndangan idan kundi meno yere aga sharhundana taban kenta sharhu durambata walakin aga na hayenda ngana aga sharhundana ngabaitan kai go konni ke dingira sharhun nanti ana bun jala wa tala'u thanaya mata ad'a al-imamata ta'rifuni makaiti awaga ma yani kenta na sharu ke batu walakin gellona kitabe ke jongo ndar baitan ka be o gamma mungo wa korne katte kuda gado malumatun ni gona bugo ke baitan kabe hakene ke gabe maga Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi gabe maga akenya baitan kan wado Hajjaj gon na sabunya dimma kebe gadanya imman ke ngai Iraq warna da imman ka hunya Iraq kata tampile sineya wado amir ngoni yugonu ga konni mo gombe adallano nyimman ka gondi yana wacidi ni hakatu na anda kasina hakatu ni ya ko igonu nga kon mo gombe igonu nga ga daga ti tampille nga ba wada abada mani tampille nya ala kulli sore nga kenna majene na mile katta kenga nanti ho sa hanten kam mada ke sina kanya anyi manke nga Iraq igaranya immanke nga birambe aga daga nonga ada iramen unko hiin kollang adanya da haren dengan nanti suna me ka humiside ndi warni wi si halle ma onno ngewe ko tuban karma ada iramen lin kollang ada dubumbo daga atahu mimbarin kamma adi ikitelli rakken okunda ku na be su han jaman nyaare ngo kuran ke nyaterin kana iramen nganyim kollang andang kitella la kenga ngakunu maka ngenta ka bonwa jaman da mangkan ngir ati ana bun jala wa tala'u thanaya mata ad'a al-imamata ta'rifuni ada baitan ka ke kun kem pallati dangana ati Iraq dun konun ki kata gai nyaaren na in kolla gadu kummoy kinya hatayenga hatanda na sunti ya magantanke nganga linkyani kunyun kollo hatanda ay kolla patande ni kanna gai na kutuke nke ngangarndini horenga aga wurnu jibakendo sinkendo mena kan adi ko tubana nyonga tikya amajam saki kamma de Hajjaj ibn Yusuf goni as-Saqafi amajam saki kamma idan ke baitan ka be hakena ke wonate tamathala be ada baitan ka ka da kawancan na wonni nyatai mana dursin tanya na immen da ko nin ka baitan ka hiti akem baitan ka hiti ke ko baitan ka ni ke ya Suhaim bin Wasil kenya baitan ka ni ke
سحيم بن وثيل الحميري اليمني التميمي كنيا بيتان كاني كيا سحيم يواكن ننتادا تنغت سينيا جاهلا هم فقاتين نتندم سينينا كنيا سلاما هم فقاتين مخدار من الصحابة هيت الصحابة هيت واضح تنغت سينيا جاهلا هم فقاتين تندم سينيا سلاما هم فقاتين سحيم إتا حرام بريني دنگي حقه أجيانتني أنياندر مكة أنا إرامين يقوب جويا كودو إما غردغا سرون جاران حرام بري برب العالمين أنقر أنيا دنگان وهكذا سوغانا نياني غاغدي نعم سوغانا نياني أني إراقيا كيف بيتانكا سببني كنن قاغي أهابا تغني لمو سروه الله نينون بانن تغني الأخوص بانن تغني الأبيريد كسره اللي بيها كنكي كوان چوغادي إوامون دانا بوتون دينا لاكتو نتولين تاغن يتي أنا تو دائما أنا تغن كتانغن كاني سرو بينو غاموري رانغ كون كانا من ديري هيوغا نياندار جاكيغا بونو مغمبي مكاهي angane banna kabila nogondi hoganta kubenu maga sondon cire gantidi sondon cire gumum pede sondon cire ganta kubenu di ina hera nyana igampo buru kwa bugandini iga hinu gon nyana anga batran gon ligo da baranto ko nga bonno mo gombe angane tuwana kenya mo ga angane hankama kenya mo gan idan al aqwasu ado al ubayrid ikunyanda heran da bari igasti zawnya ne gatolen ta gonya nati Suhaimi bin Wathili mogombe sugana gonyinonga kenga ado tunka nyugul lingen awatu ko daga na tunka nyugul ni sere tuintenyen ata on tunka nyugungo kotenda kenya nyugo mellaga kotenga da nyugo mellaga arikata akhwaswa ado ubayridiya atiwa mundaini ko qatran agada qatran kara surat ibrahim di koten jaharenyen nyogon koten jaharenyen wado harikata kunyatina koten jaharen nyugo kinya qatran ke yugo kinya itawo magaira ho siren ko gana kinnanga sartibani o wabaitan kai go kinnanga nan daga ken ko ni Suhaimi gamu kuma gombe warno ku imeranta daga na ko na daga na namu kowa konnan ken dangani an ngana daga na mugundi ken baitan kai koten jahare ngairo wa konnan o wa kinnan aha dunya no koten jahare nga atina ko ni dangani ita dangani daga nan ta tettenga inna bidahati wa jiraa hawli kada ga kan bidahan ni kannan ka ko honjo ngade yani da dunya ko manu o simmo daga na ko na dangani nanti okuna go sinya ourenjo nga kitisirenga mogombe warni sisirenga na gilanga tuna giri mogondi siburenga kana gilleka katunde ndo dukinde nyani kenga de asiurana ankata ta kampina ndaga wabo iwati ni badihiyya mana kehini ajonga mogonni jonga mogo kayfintiyai iwati ni hadha al-amru min al-badihi iti kebe gano kuru mogo kitti sirenga mana ourenjo ngo kitti mogo sirenga ado ounga dingira beya warni kunni lemunu nya kem pakatinga wado iti inna bidahati wa jiraa hawli wado kem padle iti la dhu shiqqin ala al-hutam al-haruni iti ken qoto dunkiaye ala al-hutam ni kannan qaqai kaso inga da sirebe lampundi wado kaso inda kita na lampundi idan iti kebe gano kuri kitti mo sirenjo ngenga ado osino nguru mo mana onga no kube nanti serebe kaso inga da lampundi kenna nguru do ku batenan kinyo dingiranga kellantanyana al haruni ni kannan qagara bun kannendi daba ngana tere nan tampe aga kutina ndugu tanga katanta gilli battenda anga dukina anta gilli ba imtana'at anil mashi akumi abaka tende maka kutten takai iwati ni kenya dangane al haruni
idi me kawanca hu singa kebe gani urananga ida Suhaimi kawancan na wati maniya sere kase ko daba be ga kuti araganta ka wurnu kadi idiga men manan ni kannan kagai ikunga isu genga ina ngururi mo be diga ina sanga be kita iga ina darja be kita ado fonnan ka go be gidi lengi Suhaimi ganati wa wurnun na legi kunya da du tampindi warne kaso inda lampundi aranta legi ni kunga wa hakada aungi loen kaga da kutinda aranta ka jerni kunga mana impasai aga Suhaimi mema ino sugana di kegana kona da butu manta butu an kenyan kabilan bandanga sere go tandanga na tiga kebe konni andu ko horoma ike ga sadaqin de be nyana ngana kemme nya ko to siya wa sadaqan kinnan kai mananga kende an ken kani bannanga adikanga wanta dikanga walla kenga an ken nyani tuana nga sere go ano to ago menta maka kengi ya ken katanga du dangi na woyni awa yani duna dum pidu nyano ke lagaram pinu yeti mu'mini nya garanga tin ken na ya gibare ke hajunta kendi wala ke una da duna dum pinye awa dikki manta dikki idan kira ga daga kwa ko ni Suhaimi ni mugo aga da Suhaimi ngar no ko be ati inna badahati wa jira hawli ladhu shiqqin ala al-hutami al-haruni idan Suhaimi gara kumugo no ko be janna jununo aturu nga hoka hature adi do kongutu arwar la kay gono gonda daga narni sorolla sama gibarende warni ku hay gadi ke yang kandia ku hay gadi ke la katwa lemina buccunu nyane ke nda suge metu nyana mahana kunna ti karanta urnu na legi kunga idan kema mainda kita awar la ke no gonda gumanga ma daga nan li amo suronde nganya birambe ada baitan kanu gonu su ijo ngaden ni kannan kagai ana bun jala ani kannan kagai ser urugin tere kebe hinga koto andara wa qurandini na alladhi yajul al umur hinga koto aga nyagam bandara wa bakameri na su wara qurain kam makeni kya wado yani sharunu sikki managato me wayere ko wa kempeneti bane ati iki ani sere urugin tellemenga wa tala'u andali nganda wa tala'i wado andala angana tayimme ajakindende wa tala'u sanaya ni kannan qaga gidin killu angatu gidin killen ternden ko tanyani gide ngana ke killu ngana da anke ngama do merno gide kada nga killu ko mo gontuwa nkaserebe ga do merno ni jaraba wa mo gontu gumbanga ere singanga iranga na setere asala kenda ngana yankana ere gumbanya na ngure kenda jaraba watu ati ikani gidin killu ko ton qaga jarabinda na ikani ingana nga kunkamma ingana ni kannan kama na itwana amma ngana ti wa talla'i kenga nyana ha bada makon kutom wado idan ajongi sarnanti gande ngati ikani sire urugin tellemenga ikani ingana qagai gidin killu kotonga mana i habani sire urugin tenyai kem palle i mega ni tuana qorenye sugem fannandi ikani tuana kabila ndi kunya urugin tenni kan tuge nano kugati ni tikaranta nyernu kunga ike ganta kebetu idan ikani gidin killu urugin ton qaga iyanu kun qaga inganan wado tala'u ne kannan qaga yusigatun balaga fa'al ati mata biro bire ada'i al-imamata ngana jibaqin ngana kenteri ta'rifuni agintunu yere ngana jibaqin teri mana nuhil hanangumunti amanan ni kannan qaga ya ini iganai gajanna iwame genkuru yake wakelloni kollang galiban igana ina jibaqin nyanya na hoy kundu awre ni kannan kaga igana jibaqe liin kollande har gajallanga aga watunu nanti gusire nyani kay gusire lemmenyen hanangumunda fasar ken hillandugumun tamanan ni kannan kaga igani jibaqe ke wasana bugu bakin kollanga aga ni yeso ngari kem pakati ngaga witu itiya sabun ni maniya warni ke kun aga tinada mani sorobe nu danjere inte gante selaka telake yugu sagin taguman cenyani kanga ngali gonu ngalengi wakanna ko emmo ime ga kan te kenga yu agin tangon ha ati tela nyande ha mamu guma dali so ni kenyan kenga
aywa guma dali telan ko nona ke ha idan kembe akene ke igun sagin ta kuma nyani igana kemburin kollan aga na ngara ga tunun nanti usaga nyana tita kuma nyimme igono nda fasar kenya mode idan hajjaji da kuni do kannan ka kai ti warni tela nyanya kenga be su da ga bare mu go hajjaji kati igana bugin kollan ga kai tuni gani kebe fela na gara bugai da tude wado idan ati dangani biro ngana jibakenga ngana kembugin nyun kollan ga kai tunu ngani kebe ya ati wa inna makanana min himyariyi oku dingiranga gello qabla kedi himyar yani yamani dingirai wani qabla nyugani ita wonte nyinonga wado ati oku dingiranga gelle qabla ken gonni kengani himyar ya ati makanu layhi ati kenni jarnten dingiranye wado jarnten dingiranga nyana bataran dingirai wa ati kenni jarnten dingiranye min wasatil arini sutten na ganendi jarnten ngana itin sutten dukunda anana ganen jeri mana tetenye kubenu ga kanna jarnten ga kunya daga na mekdo tetenga ka jarnten nyi mere daga minna arini ni kanna qagai ma'wal asad jarnten ga daga na sagunu kubenan tuma wado itin sutten na ganendi jarnten daga na yere nyayin kollanga kammunga edan ati kundingiranga him yar no gonde ken jarnten dingiranya itin sutten no gonde mana kunni dingira qora gumunye manidi ken gondi haymu yar no gondi idan ada baitan kanu gonu koni daga no hubenu ga katta ma tamudo bane kum baitan kanu halle imeda tunanti da futunden dabari iritu bi suhaimi dangan kampalle suhaima da unkita ma Uthman hakatike migaro no kasong suhaimi goni daro kasong halle da kamenyo go me bugandi gonu ga kon mo gombe na maga ngasati kenga ma aliyu faqatikani aga fati suhaim goni ana aqsan fi intenni suhaim bin wasil goni ariyahi aqsan fi intenni idan ke baitan kana ya galle kagabe na simmana nanti hajjaj bin yusuf al-thaqafi aya qallen yani ke hibe hakene ke sugan kibare abiyatun kibare ana to hadamare mam pesen denga hakati be allah hi gabe nyana hakati godangi kenda ngani zira baitan kaga be alhamdulillah walakin ka ma go sa Allah ndo ara halan churon ma odo wa khi go nyime kamma abubakar gakku de ngama sama to na abubakar gakku warni gakku kan kani an ka abubakar gakku a khi nyu ga france sura kata gakku ni de be ke de nan kaso ani lycée re nan kaso ba ani gara ken kai fi hakati hakem pakatinga kam mo wa ni ke baitan kaga be serella ga tangana warni kem pakatan ni karlem manyai anga baitan kanun tangana rabun kannin to agon dangani wa haka da do sedin kanan ne amma anga na lahi ber tanan na rutin abaitan kanu fa walakin yure gaben mu'siri ana bun jala wa talla'u thanaya mata ad'a al imamata ta'rifuni wa inna makanana min himyariyyi makanu al-layth min wasat al-arini wa inni la ya'udu ilayya qirni غداة الغب إلا في قريني بذي لبد يصد الركب عنه ولا تؤتى فريسته لحيني غدرت البذل إذ هي خاطرتني فما بالي وبال بني لبوني وماذا يدري الشعراء مني وقد جاوزت رأس ل40 أخو 50 مجتمعا أشدي ونجذني مجاورة الشؤون فإن علالتي وجراء حولي لذو شق على الضرع الظنون سأحيا ما حييت وإن ظهري لمستند إلى نضض آمين كريم الخال من سلفي رياحي كنصل السيف والضاح الجبين فإن قناتنا مشج شظاها شديد مدها عنق القرين أبيتا كانوا في نفوات واضح سحيم بن وثيل الرياحي غني واضح إذن بيتا كانوا كو إنكياي شرهن نانغدارتي on kawani rita kadangan idan hajjaj baitan kai hajjaj hatta ngantanya magada koni as-suhaim bin wathil aya baitan kan wado idan kam palle as-sadisatu tumundi isa'atu dhanni wa makahe jikanga kembone nga bin nafsi ti yonkinga na'am jikiburanya tanya yonkinga wado wa ihsanuhu ada sirondenga bin nas ti soronga jikisrenya ti soronga
tanazzuhan du senonde ya anil wuqu'i baka kannenga bihim tisroko ya ay fi a'radihim hati su jikisire nyatan kenyai jikisire nyati soronya anna jikubure nyata nyimme anna ndu tuhuma an gana kenya su anta walle soroko anta hokonni dangan ya na misalen yugoni kannan kaga haranken karamo karamun den no gonde wallanken ngalmami soronga na tam futundi ma ati anken tam futundi anken ni ko sire nyananga anken nyam futundi wa maka jama so am futundi nanken palle alma mi ga na subhanallah na ta barati ga ma futundi anda am futundi ya imamu tawu wallan nan giro ga tan nan giriya ha itan jiken cirondi ti soronga anna jiken bonondi ta nyimme anga kisini kenne nga sorondi gabiano nga ihinni kannan kaga yukum maga yukungara kebe ko ni kenya soron kutungara kebe ko ni kendi garen bane hinta kenya mogode allah nta sutuno allah nta kumena suka ko manteng wa hakada jikku nyimme kaga suro asuranta kitanda allah nta kumena suka ko mantenga anken nam maga nyando sero sugara meso ri garen na yama ando sirsu gana me so ri tongun ta aka manyama ando sire ben daga je tongun nyeni maka ngeke ndo sire ngaga je su tongun ni nyama ai maka daga ke mo jiken juro nditi soronye a fulana gara kenya ngani na danya ti hisire nyenki andanya ti hiburen fulana gara kendi ngambe ko ni akenken da ko ti hisire nyenki andanya hiburen nga nganga nyina na be su kama ka hisire nyei anga ngalla ngamungu amullin kurunu kendi game sere da digame ko konan dan daga uronde karsa kada ke digame kende suba nganna tirndina adi logode halle miri karsa kada ke digame ko ama ko ti logonde anga nyini soro maka logonde nge bana maka logonde ni sigin nan kuru ke warni agana tima ko ti logonde nyaguno walla soro ngana ti ke ti digambure nyaguno anga ngalla anta ka tin ke digame anga morno idan jikken jirondi ti soronga anna jikki burenya tanyimme anga kisini kenne nga soronde mana anta ka hokon ni soron dan ila kata anne kanyimme anta ka hokon ni soron seren kaga ne ridu tanga surono anga ne gandu tanga surono karanga nyaga nanga na ti kene garle mai ma karanke ngakarna kanga na ti dugu taka anta ka banna gana nganga na ti harsa in ka yudu ko tono de higa be ano igan kawa dabar ni dinan do hada mare ma gonde ken ka sentidi anga du do ko tono kanga na ti ke ken dugu to wona higa sugano ngadoru sihana ngadoru aga igana nan dugu tayga diga men men taken idan jiken curo niti soronga anna jiken bonta ni me kegani taagu manci ay nangiri maniya nangiri gelli tuago na hanten kamang angara har serebe ngaraga tuano la ka tuano kuno kundo ko anike har sahaba no igila ka to hotana heda jiken curo niti imme warni ma asuro en kan caden ni kunye itananga bonen bana nanon ati waqad kana abdullah ibn al-mubarak ati abdullah ibn al-mubarak kenyi ida dhukira akhlaqu man salaf igana yemmun jikunun ko yemmu kubenu gasame mana igana tike sahaba nyukundu ke tabiina nyukundu yanshudu awasu yuganya na baitan kai wai atini la tu'ridanna ma ballin danya bi dhikrina to ku hin ko ngenga ma dhikrihim kainihim ko ngenga angana sahaba nun ko ni yala Allah atini ko kai mi akan Allah de ma ke dabari an ken do sahaba nu Allah tume makayati inda fulana hin ko ay go kai mi ga wada barde ati ma ballenya to ku hin ko ngenga kainihim ko ngenga na sabunya mani laysa sahihu sere sahan temma nyaga nay idha masha gella ganay terne kal muqa'id go murgun temmo murgun tendo sahan de kunni mo terewa sahaba nun do sere suru kunya ni soro sahan tunga inda terne nganya ngaya o kunni murgun tonye ko akatimewa idan ogano qadra kedugo rahmallahu muran arafa qadra nafsihi alla gana sere hinna gadi mela nyarantu arabun dan gediga me kenda bakin gen kollan an ga dan yimela nyarantu tantuma igo gene gar lemma de na ma jama dange hak antuma nkan ga man yimela nyaraketu ho gana nyanga dangan ne kun tanya nay idan al muqaad yugonu nga fasan ni kanna taagana kan murgun tenga makati zamna idan akenyi kya konni
har serendi garamo naga madomi ibn majah al-qazwini akto say ko konni agar lemma go nyuno nga jabu ngana ra jabindini a hadithe futuna ho hono addu ko ton ten siri ko ta ga gar lemma ga akel ta dangan tande du do to mi anke nyi men du do ton te imamu ngaw anga kenna fila kore be urondi imamu nyi men ta keme dabarno hadisan kaga ben tangante ngamma har aga an anya jabini no kunno atankuru ke digame aga na saga ke digame ko no ho ndanya ni ke dana ati imamun kentente baraje be ga sayna da ni to ya ko nganta sayni dangan anya rengi ke galle ke ike manya na ho Allah gam pada sababu nya imamunga anya rengi ke urdun talle ke be ida to do imamun nya ke hadisan sanadu fute be anya rengi ida gara koy ike me hoto ida to imamun nya imamun na ta ko dingira bane ngaga na digame ko ada gana shami ada gana misra ada gana no kuncu suka humantenga ike digame daga na minna to alle mundu ku bana hediwa anyango ya keke mende ya garan kura tampa imbono dunia wato idan sirbe gan kane an gana kamantu nan ti fulana din kana ta nyame amma ngari jamai gwano nga kun ta mun dan na ho to gon konni nan ti sahaba nga kundu walla tabiina nga kundu walla tabiina nga kundu walla abu hanifa walla kenga maliki walla kenga shafi walla imam ahmad ta ku ho to gon munda e kunko ni i menu ga tonge be di ken kirsen baneta an gana ko tiyati ni gunyo ga ni gunye igu bre igun kembanga na nyanke nye bonen do kita an ken do kunna bana idan kenya na ngani gonu ngara ngana to anan to gonko ina ko sanda butu ha ke to anan to keti ti ada ngana hurun ko ni no ngalin to gononga hi gan to ngalin to mo gonto hurun to gonko ni wa ha ana ti bunte mi atu muhammad ibn abdul tewo ta gam pati huru ku kadi wara kada ngalin to ngoni tan ngedan kenya no na ko nan daga na kun to gonko mani khibare anti ngedan kem maka khibare ngani ku be no ma moni to gonko maka ayti idan doken cabu daga no hoy hakati be du mar sandem banani angana hay to awun canku sasa to anu nyugoti ati to awun nyinan kaso ay sasa se henyan canki se he anna daga sirenga re karle mago inke me aga na ta anti no hitana ayte tumpa ina ikarom pa ina ada me anda se anke nyimeti na duguta yimfi ka hergo angana gundon to anga henta mbogo nai nan kaso ka kemma nyadi idan se henyanga bo sasa ka tuagunni da tuagun dan kana on tenni nan kaso hayndi ganyi kitab be no durusi sasa an kitanyo mi sere ube gi durusi ni ha soro gono kudere gella alla ni taga ima sere ngar ube kada bukhari durusi anga don kan nan danyi meto alle mara bukhari durusi amma ngari makka hedi muslimu kundunga daga na ahan nan kasoga kenga bikinya na kundi aga benya ni di idan na dumar sani nan to ko kan yugu nyai anga tu gonun kallen ni kenye to kan yugu nyai ti sunna gum ko amali ni keya ke hurin kibare yamal ni ke kartat de daga no hurun ko ni no ngalin to ko anke ngalin to kun tanken ten kana ho warno ho on tanken ma sanke ndo gare ngai gari duro mbane nan kem ma o ko ga kube to gon kon ni rabbul alamin am ponnan tara una to gon kina ida golla alla di to gon barke to anan to gon barkan tempeti nan tanda miliar to galle mum ma koy walla nyi mi miliar no gonde to anan to gon barke ni kannan kaga annan nya sabu ina sanko soronga kandene tay an to awunga logo kende a barke aga goro ga barke to awunga na gabo gaba ga mo hona hanyi mi mo hona soronga mai na hane kaga logo ga nan hankinya soronga ga sero gona kenya konni aro sero ga to garle mana ti ken nanya gibare o kuma ga menta atama ken diga me ko ati wa konni ati warni anga hubenu yani ideben no kondi akem ma kunya atanga kubenu to konni debe kedere ima ho siro ko itu akoma ho siro ya anke mponne kanga ko no dangan uturo ndo sago naga o kunna heti kenya ko to anan nanye ati debe ke de roku ma kamenta o ma tanta in karantanga wallin anta an karantiade o tanto a ke ga dona ha mo me itu a mo na hakundunga ada tonya ko ma da garenya ko timmodi kurunte a kurunte hede ho honta kay kollanda samu de har bani ta kay kollanda har anta kano aga ma kura wai bena anta mun dai ni uri ata ga kurunu
idan doken jawda kutum mi be hakene ke tagumance gwanu ke gellu to aguna anten tagumancung to ananga katna kutu su tagumance nan ta to aguni to aguna antenni nka kuga mankanga su tagumance nan tan to aguni to agobe toran to agunyen antana hakinyan ke ngai diga mara na hokinya sertane wado amma on to atu anan nan maganya fitillenga akenga dubini kutunga na henete am salen ni kan ken ni tuana anga hudina anga dalilun mutu anga bogona anga nyana kunda anga konni soronda ikunga kande ngite watu a usenne nyane waduna hanatai jankan ken nyime manya kala se kamma anta ko fitillemba walla asondo like buzike anta du bini awa aina du ga jaga kunga guren kita ay mena mayna hakitadi a gurjene daga na bani atan idan an gollun kalasin nan ni nya kalasen kamma kyani hompo hanan idan ara tumma ko ni nangolli tanto agunga hillandi jakinden do dundara ko na kunkoni sikande anga jidini to anga jidun du maka yang kaya naga tanni na muri manka ko ngado dunai karagandi maka du hiri nan tan ni to ananga itike ya tumundi jikisire nyati soronga nan du tuhuma keni to aguna hantenta ko mancenye kuga makitam maka anga hataji nan na to aguna hantenta ko mancon kita Allah gana khairi nyango dangani Allah gano jidi to agoy Allah gana sutura nyo dangan Allah gana ko tarinten ko nari to agon jakkan o dalla bannanun kamena jakkam bugan na jakkam bugande ya garle mun kay melo gar mo gon jakka be gan ko abaka ko tarinten di to agon ka jakkam ba ke wona kenye zakatul ilm to agon jakkam ko jakkan nyani de gabano ngai mato agon jakkan kini de ha kenga biga benya no to agun jakka imakin ko tarin tenda wa hamin wa sallallahu ala sayidina muhammad wa alihi wa sahbihi